और आज पहला दिन इधर में खोला है और अभी माल दिखा दूंगे दो के भाई कौन है मतलब सामान तो सीधे ही चूल्हा दो मेरा सब खोला दिन दे मानो नहीं ना अच्छा सा करी तंबर रखी ना से देखो लगा से तो दिन दी हुले तो पहाड़ लगा से लगा से दे तो दिखाई सही से इधर से तक दिखा दो नगा चुलाई से गुना जी दिखा अरे क्या नो है तम तो सबले मुझे और बेसी मानु कान इटा की नगा से की होती है तो एक ता सिंपल दिखा बोले अनीसा से एक बार मार के दिखाओ ना आवाज इधर दिखाबो तो सेम तहन मिस्त्री कन नगा एक नंबर नगा থাকিব দেই আৰু কালাৰটো নगा না অলপ ডাৰ্ক পাৰ্পল ಇದು ভাল চুলা পৰা নगा কালাৰটো আহিছে দেই যাতো ওলা শুরু হয়েছে Mokokchung इत्या तो Mokokchung पार्टी बेसी चलाई আছে Mokokchung ले लिए यदि एक पार्टी उठाए আছে আৰু यदि एकटा उठाए আছে আৰু यदि আৰু एकटा টুকুৰা লৈ আছে আৰু তাতে তাম্বৰ লৈ আছে नगा दो टुकड़ा kan इधर खोला लोग दिया से भी नहीं सेल तो फाल चले इटा क्वालिटी तो फाल आसे इधर मानुहन मोहन इको नुगुली भी बिसाई ना आया और आसाम पार्टी एकदम मैक्सिमम आसाम पार्टी आ जाए इटा तो यदि था kan गाड़ी बंस का दो की बात है Mokokchung पार्टी खानी आसे इटा था दे तो इत्तादु नगा चुलाई दे दुकान पे कलर शैली जानी जाबो एकदम फर्स्ट क्लास एक कभी टुकड़ा नहीं और एकदम भाला पर्पल डार्क रेड पिक ओवर नले অলপ पर्पल আছে नगा है तो ऐसे तो जुलाई থাকিবो पता तो एटो साली खुलिसिन न है आखि पर खुली থাকিছে एटो एमबीएफ कोना खुली থাকিছে ना chungdemsen tisoi de longtho so de tadi bata khuli thaka to MBF to same MBF to yadi idia watim bosti aise aro watim bosti bra olop bedor gushi gena longchomdang rasta ekdam longchomdang main rasta de ase de eto aro मैं गुबली मुझादो Mokokchung tuensang Zunhiboto सब पहला भी दी दागिसे और सेम कस्टमर खान पुराना कस्टमर खान और आही आसे नतुन खान कोनोबा থাকিলে डिस्क्रिप्शन दे मोला कांटेक्ट नंबर दी दिबो आपनि खान कॉल करि गना एटा लगाओ टीवी लोबली लगाओ दिबो की কথা करिबो डिस्क्रिप्शन दे মই कांटेक्ट नंबर दी दिबो और स्पेशली यादे आमी खान तीनटा डिस्ट्रिक्ट Mokokchung Zunhiboto
tuensang ekla nohi kena aro Assam osor ho pra mokhando Assam pra like Jorhat Mariani titabor gulaghat sob pra yate aikena lui thake takhane midibe moi koi dibo etu hi etia bi load kura ase etu Mokokchung laga dadi load kura ase jo tambar ekta aikena load kura ase etu Mokokchung pra aise takhan purana customer ase poila sal lui thaka manu khan aru bisari ahi ase এটা তো সেলিং নহয় নহয় সেল তো হৈ থাকি আৰু কোৱালিটি একদম বেষ্ট ওলাই কেনে আছে আৰু ইটোই নহয় কেনে মতলব কোনোবা মানুহ বেষ্ট কোৱালিটি বি বিচাৰে মানুহ ল'বলৈ মন যায় হ'লে বি ক'ত কণ্টেক্ট কৰিব ক'ত বিচাৰিব আৰু আন্দাজ প্ৰায় কেনে বিচাৰিব আৰু বিয়া কোৱালিটি লৈ যাব এনেকুৱা হৈ থাকে এটাৰ পৰা কৈ দি আছে দেই কি অসম পাৰ্টিৰ পৰা কোনোবাই ল'বলৈ মন গ'লে এই ক্লাছ চিটা ইয়াতে পাব MBF ভাতাটো পহিলা চুমটিয়াতে চুমটিয়াতে আছিলে এতিয়া ৱাটিম ভিতৰ চাইডতে লৈ আহিছে কোনোবা ল'ব ক'লে ইয়াতে A ক্লাছ B ক্লাছ চব ইটা পায় ইয়াত আৰু গাড়ী বি লাগি থাকে অসম পৰা ইটো ৱাটিমটো 16-15 কিলোমিটাৰ নিচিনা হয় আৰু ল'ব ক'লে কোনোবাই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোবাইল নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিব আৰু এতিয়া বি গাড়ী লোড হৈ আছে দেই এইটো মুকচুং লৈ যাব আৰু টুৱেনচাং ক'ত লৈ যায় আৰু তিতাবৰ যোৰহাট মৰিয়নি চবতে লৈ যায় আমাৰ ইয়াৰ পৰাই আৰু ল'ব ক'লে মোৰ লগতে ফোন কৰিলেই হয় এইটো 1 নম্বৰ কোৱালিটি আছে এইটো 2 নম্বৰ কোৱালিটি কোনটো ল'ব মন যায় এইটোৱে ল'ব পাৰে বেছি আৱাজ আছে 1 নম্বৰটো বেছি ভাল পায় দেই ইয়াতে MBF ভাতাতে আৰু গাড়ী কিমান লাগি থাকে 2টা 3টা সদায় লাগি থাকে সেইটো এতিয়া বি ডাম্পাৰ লুট হৈ আছে মুকচুং লৈ যাব সেইটো চাব কিমান মানুহ ইয়াতে কাম কৰি আছে চব অসমৰ মানুহে আছে অসমীয়া মানুহ কি অসমীয়া চব ইয়াতে কাম কৰিবলৈ আহে আৰু ভাতাতে বহুত ইটা বাহাৰতে ওলাই ৰাখি দিছে দেই কি ল'ব মন যায় এইটোৱে ল'ব পাৰে এইটো মুকচুং পঠাই আছে আৰু কোনো পাৰ্টি ইয়াতে ৰিজেক্ট নকৰে একদম ভাল মাল যায় থাকে দেই আমাৰ এইটো মাল চাবি না কেনেকুৱা আৰু এইটো মুকচুং লাইন যায় সবটো দেখাই দিবি